Kanos amay tabo ang practice ug asa dapit sa balay. Okay, awat kiyaitan. Kiyaitan, kanos amay tabo ang rehearsal ug asa dapit. Very good. When we say rehearsal, mahitabo na diri na sa church. Ang practice, mahitabo na sa balay. Ang sipra is part na sa practice. Kaya ang sipra, muna nang gitawag na magamit ang headset, magamit ang internet, mag-search na rin sa course, ang sinagan na rin. Sipra, that is part of individual practice. And what we do in church is rehearsal. Now, nalang ko'y hangyo. No? Kaya na-mention, usa sa akong nakita ganina nga nindot kaysa PPT ni Ginong Grimlis, katong hantol, katong bitaw nag-isgot o about taking care of kanakwan. Instrument is our tool for worship. Diba? Now, kinsa karon ang na-assign sa drums, guitar, keyboard, bass, atong panikamutan niya, trapo-trapuhan dito siya. Even worship leaders nga matrain karon, microphone ninyo ang assignment. Nang tao na microphone din, murag kita yan naman ang ito. Murag labs niya, kita yan yung laway na ito. Sa gitar, trapo-trapo ta. And sa sunod nga, next Saturday nga mag-practice ko diri. Panikamutan na ito ang drums kaya nilang itan hawason na ito isa-isahon ng tangtang, isa-isahon ng trapo. Same goes sa uban instruments. Okay? So, na nakuha? Boys, na nakuha? Sige, yun sa para sa inyo ang preparation. When we say preparation, importante ba ang preparation? Dili. Anong importante man? Para dili magkat, ibulaak. How about the tamboliners? Importante ang preparation, dili. Importante. Para kung sa stepping sa Sabado, mo stepping sa Domingo. Step to the right and step to the left. Okay, last na lang yun. This time, I'd like to request tanan drummers, kasi magtuon sa drums. Tanan nga mag-drums, dire mag-ingkod sa front. Char, pabulan, di ba? Yeah. Kasi gusto magtuon sa guitar. Guitar na yun. O dito sa guitar. Dito likod nila. Sa drummer. Likod sa drummer ang guitar. Kasi magtuon sa keyboard. Tansoy. Dari ka Tansoy. Pilain ang worship leading mo. Ang worship leader or kanong magkanta. Diyan na lang ka Tansoy. Sige, diyan na lang mo sa inyo nalingkuran. Sige. Last na niya topic guys. After na bulag-bulag na rin ta sa breakout sessions na to. Mapokus na sila sa isang masa. At this moment now, i-finalize sa inyo ang gusto tunan. No? Actually, pwede na kita magtuon sa laylay tanan. Pero sa pagkakaroon, focus na sa isa. Kaya later on, abi ninyo, pag makasulod mo sa worship team, makapilun mo tanan promise. Ano na siya? Sige. Karon, our next topic kay kinahanglan nato ni matunan. Secular music versus Christian worship music. Isgutan na to unsa ang secular, isgutan ko na to unsa ang worship music, no? Kinahanglan ta makatuon kay pun pag kita mga Kristiyanon, kabalo na taon sa pag-identify sa secular worship music. Okay? And amin ninyo, swerte kayo mo mga batch ba? Di kami bita sa una, wala binihagi na ni. Dito mura rami. Ikaw? Dito. Inana, rin tamo sa mga glory to God. Nagkuhan na, nag-progress. Okay, so
Oh, ano sa naman yun? Ano di ko nito? Okay, now ato purpose nga nung ginahanglan natin isgutan no, is to guide worship team members on what music honors God and what may distract from worship. Again, no, guide worship team members on what music honors God and what may distract from worship. Then help team guard their hearts. Kinahanglan din nato i-guard ang ato mga hearts ha? And focus during preparation and service. Okay, now we're going to have a comparison table ha. Natin comparison table nato i-identify yun unsa ang secular o unsa ang worship. Okay? But first, let's talk about secular. Ngayon galing tag secular, it means the word secular means something that is not connected to religion. Or some other term, dili siya connected sa atong Ginoo. Secular. Now, simple meaning sa secular. Now, secular, non-religious. Wala isa'y kalambigitan ibali sa Ginoo. Okay? It can be used in different context. So, daghan ni klase sa context. Na ay context na secular education, daghan context, pero karon focus ta sa secular music. When you say secular music, not used for worship. Masa gali ang secular music? Not used for worship. Okay? Now, in everyday understanding, kung isgutan na to, sa pagsabot in everyday understanding, secular, when something is described as secular, it focuses on daily life, culture, society, entertainment, and not on spiritual or religious purposes. Okay? Now, dili ka sa secular music. Kung saan ang secular music? Kung saan ang kanang music na dili connected sa Ginoo. Okay? Bigyan galit ang secular music. Kuya Ethan, please basa daw eh. What is secular music? Amen. So when we say secular music, are music that is not connected to religion or worship. Okay? Now, dito sa worship music. Worship music ta. Unsa gali daw secular music? That is not used worship. Walay not connected in simple term. We say secular music not connected to worship music or sa Ginoo. Now, when you say worship music, music that is created and used to honor, praise, and connection and connect with God. Now again, music that is created and used to honor, praise, and connect with God. Amen. Agree ba mo na? Amen. Now, let's try to compare. Now, dili ta sa comparison table ta. Magsugod ta sa aspect secular music, Christian worship music. Sugod ta sa purpose. No, sa purpose comparison, ang purpose sa secular music is what? Entertainment. What is entertainment? At sa Facebook, entertainment, self-expression. Kalambigitan na ang self. Okay? When we say secular music, kalambigitan na ang entertainment. Self-expression. Sulod na ang emotions, klase-klase ng mga emotion, sulod na. Then, worldly themes. Again, kung may tag secular, not connected to God or not connected to any religion. Then, sa Christian or worship music,
ang iya pong purpose is to, ato na mention kanina, glorify God, lead congregation in worship, edify faith. So nakafocus yun ang worship sa asa nakafocus? Sa Ginoo alone. Sa secular music, asa nakafocus? Pasikat yun. Pasikat. Entertainment, self-expressions, worldly themes. Okay. Now, dili ka sa content. Kung sa'y sulod, tibali, sulod. Now, kung may tag secular music, nadiya ang love. Na pwede ba itim ang love? Dagan ba kayo ba? Love. Heartbreak. Rebellion. Personal desires. Dili ka sa kwan, Christian or sa worship music. Ang iyang content ka nag-focus sa God's love, salvation, prayer, praise, scripture-based messages. Okay, so muna ang content na dili ka sa effect. Kung saan na epekto? Diba? Dili ka sa epekto. Effect on the heart. Sa kasing-kasing ta. Nari epekto ang music sa atong heart na. Nari epekto. Now sa secular, it can stir emotions unrelated to God. May influence thoughts, actions negatively. May. Positive and negative, both. Christian draws heart asa dapit. Paingon rin sa isa, di ba? Draws heart towards God, aligns emotion and thoughts with worship. Sa secular, can stir emotions unrelated to God. Sa Christian, aligns emotions and thoughts with worship, where makafocus ta on one alone. Diba? Sumbong sa Ginoo, magdayeg sa Ginoo, diba? When we talk about secular, no, it can steer our emotions. Makuha na itong, ma-touch ang atong emotions ba? Diba? Kung mamati, beta, for example, kung mamati ka o secular music, it can actually give us a positive and negative. Positive kay, sila in love. Palagi. Diba? Nya, sada ba to? Gano'n maka-stir up siya emotions? Kaya tungkol sa nagklase-klase sa itong gipamati, una nagsugod siya, palagi. Atong naon naghanap mo. And then kinapalong naman ang palong. Isarap yun, lagi ka na mati. Karon kikalit naman isa sa, how do you heal a broken heart? Imbis sinana pa nga ito mo na, kalit na ka na, sakit. Diba? Labi na ito magsakit at bas, kasi naka-experience na. Kasi emotional na ni klase ng tao. Labi ito magsakit at bas. Hindi ang, wala mo ka-headset. No choice, mamati ka sa radio sa bus, no music sa bus. Diba, sagol-sagol ang music. Yan, labi na sa sitwasyon nga problematic ang emotional sa ka. Yan, mukulik lang kaling ang music sa imo ba? Yes. Yung music mo. Diba? Galit na mo ka. There is one dream. Galit na minana, oh. Diba, tsada? Tapos galit na mo sabay nila. Positive pa kayo eh. Kaya, love moves in mysterious ways. Ano ba? Sagulan siya sa, diba? Diba? Sagulan din sa ilan. Diba? Lahi yung emotion ang paingnan. Diba? Whereas kung pangginuotanan, bisag nagkalain-lain pa ng kanta, kapalo kita, ang ginoo lagi na ito. Focus kita sa ginoo. Muna ang kalainan sa secular o worship. Okay. Dirita sa use. Ano use in worship. Since focus ta sa worship. Kaya worship team man ta. Use in worship. No? Sa secular, kinahanglan din na to i-avoid during rehearsal in service. No, ako lang iklaro, no? Wala may verse na forbid sa ito o natin sa secular.
kinahanglan ni ita mabinantayan. Okay, God wants us to be positive sa iyaha. But if we let secular influence sa ato negatively, maapektuhan nila yung spiritual life. Amen? O, kana lang. So, ano siya? Use in worship team. Avoid during rehearsal or service. Kung mahimo lang. Every na to practice or basta na ata sa church, kung mahimo lang, panikamutan niya na to, avoid dito sa secular music. Even me myself, panay, panikamutan na to. Okay ra? Panikamutan na to ha? Kung avoid ta. Basta makawid na sa ito instruments, panikamutan na to. Ha? Avoid ta during rehearsal or service. Dili ta sa Christian, sa ato as worship team. Primary material na to for personal devotion, practice, rehearsal, and leading worship, ang worship music. Amen? Ato ginang primary tool. Now, dili ta sa biblical guidance. Ato kita sa ato manual. Amen. Ato kita sa ato ang handbook as Christians. Anong kinahanglan natin ito na yung butang? Now, nagingon ang Philippians 4 verse 8, finally, brothers and sisters, whatever is true, take note, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, think about such things. Choose music that builds pure, righteous, and God-centered thoughts. Requirements na sa ito was worship team. Choose music that builds. Again, wala tagiditan, wala tagi-forbid. Okay? But, requirements na ito to choose music that builds pure, righteous, and God-centered. Labi na kung naata sa church. Amen? Okay ra? Okay, renta. In 1 Corinthians 10 verse 21, so whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. Bisag unsa atong buhaton, bisag unsa, i-specify yun whether you eat or drink or whatever you do, bisag unsa nga atong gibuhat, do it for the glory of God. And since our purpose as worship team, as worship leaders, is to glorify God, di ba? Dito kita sa every song in worship must glorify God, not self or worldly things. Dito kita sa songs in worship nga mag-glorify ang Ginoo. Okay? Kita. Ephesians 5 verse 19. Speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Sing and make music from your heart to the Lord. Which means, worship music must be spirit-led and scripture-aligned. Bisan dito sa worship songs, bantayan na niya. Bisan sa worship songs, bantayan din na to ang scripture-aligned. Kaya naabiyay mga worship songs nga dili God-centered. Na yung mga worship songs nga dili God-centered. More on kanang self-reflection, more on self-reflection para sa Ginoo, or nag-reflect baga siya ang message para sa ikaw galingon, bitaw. So magbantay ka ta even in worship music, spirit-led and scripture-aligned. Muna yung mga dirita, avoiding secular influences. Now, focus na ha, take note, avoiding secular influences. Ayaw mo ka-mislead niya, i-avoid yun ang secular. I-avoid yun, dili, iyon, dili yun. No, dili. Influences. No? God wants us to be vigilant pag-abot sa influence. Kaya usahay, diya mong gunta, basta lang dili, makabantay. Na-influence naman na ko sa workplace, na-influence naman ko sa mga kauban.
Di ba? Samot na sa choice of music. Di ba? Again, avoiding secular influences. Influences lang tatong i-avoid. Okay. Dani nga kalibutan, puno kita secular. Hindi ka ng bangko, kanang cellphone, kanang gawiran ng karoon, nag-phone, yung mga secular. Secular, pero sila, pero focus na ito. Ang, isa ito focus? Influences. Kasi asa ta paingon, bantayan yun natin eh, influences. It can influence our hearts. It can influence ato ang gugma sa Ginoo. It can influence sa ministry. Or it can influence sa karakter na gihatag sa Ginoo sa tuwa. Kung unsa man itong gusto nga karakter na dapat naa sa tuwa, humility. Then, kung magpa-influence ta, tungkol kinadala na kita na influence ta, unsay mo puli sa humility. Unsay nahulugan ni Lucifer. Kung unsa? Pride. Diba? So, na siya. Avoiding secular influences. No? Note sa influences. Oh, yun na sa tutlo. Tara. Warning ni siya ha. 1 Corinthians 15 verse 33. Do not be misled. Diba? Wala may giingon nga. Do not listen. Wala may giingon, diba? Ayaw pamati. Wala inanang giingon. Diba? Ayaw. Wala. Giingon, do not be misled. Bad company corrupts good character. Unsay gusto sa Ginoo sa ato ang dili gusto si Lord ani. Ha? Music with worldly and godly messages can weaken spiritual focus. That is why as Christians, we need to avoid secular influences tungod ani. Dili gusto si Lord nga mawikin ang atuang spiritual focus. Una siya, gusto ni Lord na dili gusto si Lord. Okay? Practical guidance ta. Practical guidance. Okay? So, sa rehearsal, mention naman ni Queen Rubin Minina. Sa rehearsal, use only songs that edify the congregations. Guilty ko rin. But, at this very moment, nagtulong din mo sa tuwa. Dili lang, again, no, dili lang ni para sa inyo, para ni sa atong tanan. As part of the worship team. Use only Christian songs that edify congregation. Kaya usahin, lamig itong ding. Lamig siya ikuan, bunal-bunal sa drums. Pero usahin dito doon sa Ginoo sa tuwa. Use only Christian songs that edify congregation. Nganong gusto sa Ginoo i-avoid yung influence? Nganong gusto sa Ginoo ayaw itampo ng kuanak diya sa na. Kaya gusto lagi ni Lord niya. Ato ang gusto ni Lord niya dili mawikin ang atong spiritual focus. Ha? Kaya lagi we are made to glorify God. How can we glorify God if weak na atong spiritual focus? Diba? Nakafocus na lang ta sa mga butang na hindi dapat i-focus. Diba? Okay. So muna siya, focus on songs that prepare hearts for worship. As worshiper, part of our purpose or parte sa atong purpose is to lead people to worship God. Ato bang respond? Gusto sa Ginoo, nakita worshiper, mulit man ta sa mga tao nga mo respond sila sa Ginoo. Nana, bitaw kita ang mulit sila. Munang gusto sa Ginoo nga sa ato pud kaugalingon as worship team, focus on songs that prepare hearts for worship. Amen? Ayan. Berita. Personal listening. Karing. Personal listening. Sige nga. Be mindful of lyrics and themes. Walay gingon. Ayaw yun pamati isang lyrics and themes. Diba? Ang gingon, be mindful.
which connects with avoid influence. Be mindful sa lyrics anthems. Bisan lagi sa Christian music, be mindful ta sa lyrics na gamiton. Kasi may mga lyrics nga dili na scripture based, na ay mga lyrics nga kuan ba? Dili God-centered, wala bitaw na igo ang Ginoo. Mas na igo ang self nga reflection, inana bitaw. Okay, avoid songs that conflict with worship values. Kanila yun, magbalikod kita na ni or wicked spiritual life. Sa service, no? Kani, ato gini pa ni kamuta na since wanta ka ng barukta sa tuwang kuan integrity as worship team. Secular music is not allowed, okay mo? Sa practice diri sa church ba? Kana mo practice diri ta? Okay mo ani? Secular music is not allowed diri sa church. Nanata sa church. Okay ra mo? Narata sa church. Nya sa dihang nanata diri mo katag siyo na ang lahat. Ha? Di ba, lain lagi ato ba na-prepare ang mga tao para sa ginawa na? Or na-prepare na ito ito kung gilingon kayo? Nasa ito na lahat. Ha? Di ba? Kung mahimo lang, kung mahimo. Panikamutan natin. Secular music is not allowed. All songs must honor God and align with Scripture. Balik kita na ni Batayo nun kayo. Nasa mali, kani, ato giling taon. Secular music is not outright forbidden. Ha? O dili siya forbidden. Wala ka nagingon sa Bible dito. Ayaw ginapamatian ng music. Ayaw ginapamatian ng music. Ayaw ginapamatian. Diba? Secular music is not outright forbidden in life. But for worship service, ada focus. Worship service, ada bitmeta mo ang worship service. Ha? There is a church. The Bible calls us to use only music that glorifies God and builds the congregation spiritually. Amen? Okay naman na? Okay. Worship leaders and team members must discern content and themes before including any song. You must be mindful sa tanang lyrics mo gawas. Kaya again, we are preparing the congregation to worship God and for ourselves nga, ma-worship na itong Ginoo. But we need to discern lyrics tanan din nga ato paningamutan to avoid influences. Okay? Okay, Preta. No verse explicitly forbids listening to secular music. Wala yung problema sa pagpamati. Wala yun. But the Bible does not say, thou shalt not listen to worldly songs. Diba? Wala yung naging walang Bible na music in itself is neutral. What matter is content and effect on your heart. Munang, kung sa may ginalantaw sa Ginoo sa ato kami, ato bang sa hina? Ato bang kagwapa, katambong kaniwa? Di ba ang heart? Unang gusto sa Ginoo nga bantayan gini na to kay maapektuhan lagi sa content sa itong ipamati. Do wala sige forbid, wala hindi forbid, wala verse nga nag-forbid din sa tuwa. Wala problema sa pagpamati. Focus na yun ka na ni kung si epekto sa mong kasing-kasing. Because dili mo din magsugod ang tanan sa heart. Dili din makapa-change tanan. Okay? So, panayta. Principles to guide Christians. Now, Philippians 4 verse 8, focus on what is true. Mahina, noble, right, pure, lovely, admirable. If secular music contradicts this, it is better to kung nag-contradict daning kani kamatuoran, noble, right, pure, lovely, admirable. Avoid nila. Diba? If ato yung panikamutan, yung bantayan na ito ang atong calling din sa Ginoo. Kung may mo. Tinita. Corinthians 10 verse 31. Whatever we do, do it for the glory of God. Our music
our music choices, even outside ministry, should honor God in heart and actions. Ganina, focus na na eh. Karon paimpo naman eh. Actions. Diba? Gusto din ni Lord na focus na bantayan ni nato. Kaya kung dili nato ni bantayan, mapiktuhan din eh. Diba? Mapiktuhan din niya ang atong mga liho. Gets ra? Nay nakuha? Amen. Boys, din nakuha? Amen. Okay. Renta. 1 Corinthians 15:33. Bad company corrupts good character. Music with sinful themes can influence your thoughts or behavior. Na isang kanta nga, lamig ipamatiyon ng tuno ba tuno? Ito, sa ito pa ito, iya mo ito ni, ito, I'm saving all my love for you. Di ba, lamig, di ba? Ang verse na nalindot kayo, wala. Ang verse na nalindot, ang verse na nalindot kayo, o gabi na ang kanta. I'm saving all my love for you. Kung ata mo mati yun, love song naman siya. Yeah? Love song naman siya ba? Pero kung sakto na itong lyrics na nagparaasa din ang ikanta, o kang kinsa ng ikanta, kabit-kabit na nila niya eh. Yung talagang tawa, kita sa itong paglingon, nabi ka, hugas sa plato, nabi kayo hugas plato na yung music ha? Saving all my love for you. Nakikabit. Diba na siya? Na influence with sinful themes. Sa kanta, ang ganito, marami na makakasala. Kaya sa ito niya, saving all my love. Saving all my love. Gisave niya ang tanan niyang gugma. Kay batan ay kanang dalaga man siya. O batan man siya. Iyang gugma, gisave niya tanan sa lalaki nga minyo. Babae nga minyo. Muto ang message na nakakanta. Niya, di lang tayo makabantay kay namit lagi kayong tunada. Pati na itong kanta nga, turn on the lights, close the door. Oh, I love that dress. Di ba? But you don't need it anymore. Asa siya nagfocus sa sex. Di ta kabantay nga, sala naman yung dito niya. Pero kita Philippine, hindi kita to. Di ba? Imot pa ta. At ako ikaw na, for you. Dapat yung hindi na lang. Sabay, may tagay sa tuno. Di ba? Banta yun nun. Music with simple themes can influence your thoughts or behavior. Even though wala ni mo nasabtan ang lyrics, kilami kayong kunada, but pag dako ni mo, masabtan ni mo, na-influence na rin ko na tumagan pa. Diba? Isip na makulang para sa iya. Siya ang magilang ko eh. Siya ang ginawin niya. Kung siya nga dapat nagulot sa natin ba? Hili. Reta. Application na ta. Ang matin. Sige. Application. Personal casual listening. Okay? Ganito sa listening. Ganito pagpamatin yun. Bible, ato yun ibalik-balik. Bible does not forbid as long as it doesn't affect your walk with no, dagan kay paingnan na ni sa secular, dili lang sa music. Ato tadugo ng education. Kaya kita mga Kristohanon, pagabot sa education, update kita sa education, wala problema na gyud. Kay para man sa itong future. Pero kung pati ka na makaapikto na kaming nani, diba? Focus na kita, biyaan na ito tanan, yung maapiktuhan din eh. Or ministry preparations. Actually guys, high school, may natinat hindi na promise. Makahatag patagdagan tayong dana para sa mundo. Kita naman din naghatag o problema sa mga mga busy mo ito, dagat kaya sa'yo na lang. Pero manageable hindi kayo high school life sa educational. Bantay lang kita. Public ministry, worship service. God must
Must be God-centered music only. Asa napit? Ang must be God-centered only? Ano ba ang worship service ko kay tamo? Kinahanglan ba nato tampuhan kung nato dire? Kinahanglan dire. Ang tampuhan nato dire sa saving all my life all for you. Ha? Dili. Amen. So, dapat tayo nasabtan. Kung saan man ang secular music. Non-religious music. Kung dili ka mag-focus sa music, what is secular? Entertainment, anything that does not connect to God or religious. Diba? So, man na siya. And, application sa personal listening, again, the Bible does not forbid. It's okay to listen. As long as it doesn't, dili lagi mo because it's okay to listen, ha? It doesn't affect, as long as it doesn't affect your walk with God. It means, it's okay to listen, but God wants us to be mature, to be vigilant sa itong ibumati, mabinantayon sa itong ibumati. And labaw sa tanan, avoiding secular influence. Kana lang. Huwag mayong hapon sa tanan. Muna gito siya. Salamat, Lord. Glory and honor together lang. So, muna tuwa-tuwang session.